tabung ni jorao sikla sikli rong ni slai kaijak celatai kaijak buri rok se akarai tong shuwo sikla wajalai mani abahai mangplino kasai pheka chamono আর ডিব্লক বে খবজাক সায়কুমার রুয়া জাপারানি তাকুক দশরাম ত্রিপুরানি বিহিক বুকুক মমতা ত্রিপুরা বসা খরকতাম নক্ষিবি ওই খারাই থাকা কবনি চলাবাই খারাই থাংমানি থাই সাইমানখা কমলপুর মানিক বান্ডারনি লাম্বছরা আমজাইনি চলাবাই চলানি মুং পরমজিৎ দেববর্মা মমতা ত্রিপুরা পরমজিৎ দেববর্মা ন সঞ্জনা বুমঙ্গই পরিচয় রিওই খারাই ফাইকা লেম্বু ছড়াও সাকসাইसिंग शिकला फुनुगै बसा खरक थामनि गुमातुतै बाहायके खारै फाइमानखा वाना लाइजाक आमसाइ लुकुरकब यागुलो बसाय कक्तुमा थुमनाय रंनि बसगांगो फाइका दशराम त्रिपुरा नगै तंखांके ककदुक नाम्बार बेबो गोरों देहिनै ककदुक नाम्बार रिवै रिजाक चिनि स्क्रिनो नायनैदि अ मांपलि रंनो वानामा सिनचा मांपलि खुलुमका जतन ani mung Dosram Tripura saya ani barake saya Kumar Wajapara post office PS Samuno Dolai Tripura gotona ke haise anje tabu news channel ma phaimani ani ramben ani family ani logisong Mamata Rani Tripura bo goto 2021 ni sini kobor hone bosoro 1.5 মাস 2 মাস oma heke 2000 tabu 26 obdi omo kai kobor hone tongmang bosor ki bosor ani nok hok jaga jobin pharai bono naye hamui taibo omo hai je kobor ne ektin karite ke last muhote ke thangnai 17 tarik 17 tarik 6 মাস 2026 বুধবার ni saloke horo 2ta somoye bo tamhin noni ani bokrajuk songni noni नखरै थांगा आनि बकराजो थुंनि नगत थुइ दंमानि से बारनि खारि थांगा खारि थामान परेखे तामुंखा जों या रुतुमा परेखे जों सामनो पीएस जिदि एंट्री खायगा आ जिदि एंट्री खायमानि परेखे सामनो पीएस नि जे ओसी बाबू साका जे लोकेशन बनो माने साका कमलपुर आबुनि परेखे जों रुतुते लासके थाइमाखा कबर हिजामाले लास महते के बसलानि कबर जों थांसियो बसामा थाम नि बुमा ममता रानी त्रिपुरा masa kelas 10 poriyo masa buri besa kelas 9 poriyo masa ani loge tonai tabo besa jotoni kusu abo kelas 5 poriyo besa mak tham ya kare se botabo tamhin sala ya kare se sala kare hini sage se tabo ke koborle sala ni kobor se thangsiyo tamhinga botabo kaisa salan nogo Komolpur Manik Bandar West Lambusora parani mungkha salani mungke Poromjit Deborma bufake agiwa mane electric service bufani bumungke thija kintu Surendra Deborma emne bono a parani boroke remu mangkrai nei aro thangai ani bihi logisong Mamata Rani Tripura ani Mamata Rani Tripura ni sali aro bini busake rei chalakre nei Sanjana Tripura ang khwai ni si ni sagai aro thangai aro chalakai jai tongkha kobor hingke bo asuk din asuk profit je anu joto rang puisa suri jaga jobin pharai bahike botabo salanai makha a kobor aboni bagai a je gothna no tojonto khayei a elkani borok a parani borok bono je Mamata Rani Sanjana nei rupkare tomani aro chalakre ni thangai ta Poromjit Deborma nai tomani abono tojonto khayei naye tabu e pisiniyo tamin ani bisa salama satabo je maidemini form fill up khainani test পরীক্ষার নানি আরো ব আ সঞ্জনা হনে যে মমতা ত্রিপুরা সঞ্জনা হনে থানায় আরো সিম বতলাং থাংজাকব আ সিম তাবো মাইয়া হেকে বুসা মাসা তাবো বিনি লাইভ নষ্ট নাইকা তামিকে ওটিপি নম্বর নাঙ্গো আরো আবনি বাগৈ আ বরিনো যেরম মানে কাইসা সংসার ইয়াকাগৈ অমা হেকে বহুত বড় দুর্ঘটনা খাই কালাঙ্গৈ তাই কাইসা সংসার থাই হামানি আবো কিন্তু এলাকানি প্রতিকে অন্যায় কলাইयो বাহাই কে হিমবা কারণ বিনি ফ্যামিলি তঙ্গৈ বসা মাকথানি বুমাঙ্গৈ ব basa kotor sikla sogoi bono basa krei chalakre ni thangai tai kaisani elka o thangai bumu pharai Sanjana Tripura Mamata Tripura se Sanjana Tripura ang thangka aro thangai bini nok samunu bazar tongma se khwayong thangka abo tui tabo bar thangai oma heke thangai hamju kaka aboni bagai je elka tongnai ro bono kisa nokha kai anane todonto khaiye chono chini afara ye fer nan bagai heke bo Komolpur PS ba samnu PS henover khanan bai bono
जों आंनि कन्टेक्ट नम्बर ओंखा 93622483303 अन नम्बराव सावै किसा सिंनि जागो तिसारना बागै आं मानिक बान्दार एलेकानि बा वेस्ट लेम्बुसरा पारानि बर'नि प्रति अनुरोध खायो जे बनो रमै जे खेपानो सिंनि जागो जाफेरना बागै आसोनो सावै आनि कप अरनो बायरोखा निको अमो बुसाताबो सानाय खनि खुताम दुमानि खातां जामानि